اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ خبر شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اب آئے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ چین چھوٹے ہمسایہ ممالک کے مقابلے اپنے بڑے حجم کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، شی جن پنگ۔ چینی صوبے سنکیانگ میں ایغور باشندوں کے حراستی مراکز، نئی فوٹیج۔ امارات کی شہزادی کے ذریعہ سدھیر چودھری کو دہشت گرد کہے جانے کے بعد زی نیوز اینکر کو ابو ظبی کے ایک پروگرام سے نکال دیا گیا۔ پنجاب پٹھان کوٹ کے آرمی کیمپ کے تروینی گیٹ کے پاس گرینیڈ پھٹا، جانچ جاری۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں 11 قرارداد پاس، یکساں سول کوڈ کی مخالفت، سی اے اے واپسی کا مطالبہ۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کا کشمیر دورہ، کہا دفعہ 370 ہٹائے جانے کے بعد معاشی ترقی تیز۔ سکھوں کے خلاف ریمارکس پر کنگنا رناوت کو گرفتار کیا جائے، جاگیر کو۔ تریپورہ تشدد، امت شاہ نے ٹی ایم سی اراکین پارلیمنٹ سے کی ملاقات، ریاستی حکومت سے رپورٹ طلب کرنے کی یقین دہانی۔ بگ باس سے مشہور ہوئی اداکارہ عرشی خان دہلی میں حادثہ کا شکار، اسپتال میں بھرتی۔ اب آئے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ چین چھوٹے ہمسایہ ممالک کے مقابلے اپنے بڑے حجم کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، شی جن پنگ۔ بحیرہ جنوبی چین پر بڑھتی کشیدگی کے دوران چینی صدر شی جن پنگ نے 10 ممالک پر مشتمل ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز آسیان کے رہنماؤں کو ایک اجلاس میں بتایا کہ بیجنگ اپنے چھوٹے علاقائی پڑوسیوں کو نہیں دھمکائے گا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بیجنگ کے کئی جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ سمندر پر علاقائی دعووں کے تنازع نے واشنگٹن سے ٹوکیو تک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ چینی صوبے سنکیانگ میں ایغور باشندوں کے حراستی مراکز، نئی فوٹیج۔ چینی صوبے سنکیانگ میں ایغور مسلم اقلیتی باشندوں کے لیے بنائے گئے حراستی مراکز سے متعلق ایک یوٹیوب ویڈیو کی صورت میں نئے حقائق سامنے آئے ہیں۔ ماہرین نے اس ویڈیو کو ایغور اقلیت کے خلاف کریک ڈاؤن کا نیا ثبوت قرار دیا ہے۔ امارات کی شہزادی کے ذریعہ سدھیر چودھری کو دہشت گرد کہے جانے کے بعد زی نیوز اینکر کو ابو ظبی کے ایک پروگرام سے نکال دیا گیا۔ نئی دہلی یو ایس زی نیوز کے سدھیر چودھری کو متحدہ عرب امارات کی شہزادی کی جانب سے متنازع ٹی وی اینکر کو دہشت گرد کہنے کے بعد ابو ظبی کے ایک پروگرام سے بطورہ سپیکر ڈراپ کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند بنت فیصل القاسم نے اتوار کو ٹویٹر پر بتایا کہ چودھری کو ایونٹ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سدھیر چودھری ابو ظبی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے مقررین کے پینل سے باہر ہو گئے ہیں۔ نٹنٹس آف انڈیا کے ابو ظبی چیپٹر کے ممبران کا ایک احتجاجی نوٹ بھی شیئر کیا، جنہوں نے چودھری کو باڈی کی آئندہ تقریب میں بطور اسپیکر مدعو کرنے کے فیصلے سے اختلاف کا اظہار کیا۔ آئی سی اے آئی کے ابو ظبی چیپٹر کے ممبران یہ نوٹ اس باب کے آئندہ سیمینار میں متنازع صحافی سدھیر چودھری کو مقررین کے پینل میں شامل کرنے کے فیصلے سے اپنی مایوسی اور اختلاف کا اظہار کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں۔ پنجاب پٹھان کوٹ کے آرمی کیمپ کے تروینی گیٹ کے پاس گرینیڈ پھٹا، جانچ جاری۔ چندی گڑھ پنجاب کے پٹھان کوٹ کے آرمی کیمپ کے تروینی گیٹ کے پاس گرینیڈ لسٹ پھٹنے کی خبر ہے۔ اس حادثے میں ابھی تک کسی کے جان و مال کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پٹھان کوٹ کے اے ایس پی سریندر لامبا نے بتایا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعہ حادثے کی جانکاری کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے جائے حادثہ کے پاس کے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے۔
देखिए इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर, ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है रात में, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लोकल पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस, सीआईडी सारे मिल करके काम कर रहे हैं, जैसे कि जिस इंसिडेंट हुआ है उसको हम जल्द से जल्द ट्रेस कर सकें। कोई लोकल कोई बंदा कोई मिला है? अभी तक कोई भी अरेस्ट वगैरह नहीं हुई है, आई कैन नॉट से। और दूसरी चीज़, हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, एविडेंसेस के बेस पे जो भी सामने आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में 11 करारदाद पास, यकसा सिविल कोड की मुखालफत, सीएए वापसी का मुतालबा। अल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 रोज़ा इजलास उत्तर प्रदेश के कानपुर में 21 नवंबर को ख़त्म हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस इजलास में जहां मौलाना राबे हुस्नी नदवी को 6ठी मरतबा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया गया, वहीं यकसा सिविल कोड, जबरना मजहब तब्दीली, सीएए, मोब लिंचिंग और दीगर अहम इश्यूज पर गौर व खौज भी हुआ। ऐसी सूरत में जबकि मरकजी हुकूमत ने मुतनाज़ा ज़री क़वानीन को वापस ले लिया है, शहरियत तरमीमी कानून यानी सीएए की वापसी का मुतालबा भी ज़ोर पकड़ने लगा है। इस ताल्लुक़ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। इस इजलास में 11 अहम करारदाद पास हुए हैं, जिनमें सीएए वापसी का मुतालबा भी शामिल है। हमारे देश में ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए ब्लास्फेमी से मुताल्लिक कि किसी भी पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का कश्मीर दौरा, कहा दफा 370 हटाए जाने के बाद माशी तरक्की तेज। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन जम्मू व कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन पीर यानी 22 नवंबर को श्रीनगर पहुंची। राजबाग श्रीनगर में उन्होंने इनकम टैक्स दफ्तर और मुलाजमीन के लिए रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। पहले दिन उन्होंने श्रीनगर में इनकम टैक्स दफ्तर और रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया और ख़वातीन सरमायाकारों से बातचीत की। इस मौके पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और महकमा टैक्स के आला अफसरान ने अलिफ सीन प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पिछली सरकारों ने जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचा मुस्तहकम करने में बहुत काम किया था, लेकिन उनके मुताबिक दफ़ा 370 आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद तरक्याती काम तेज़ी से हो रहे हैं और उसके चलते माशी तौर पर आवाम की हालत बेहतर हुई है और टैक्स अदा करने वालों की तादाद बढ़ गई है। The power generation not coming up over the years has denied J&K its own developmental goals. Without basic supplies of electricity, for a beautiful state like this, for a potential ridden state like this, development has always been at its bare minimum. सिखों के खिलाफ रिमार्क्स पर कंगना रनावत को गिरफ्तार किया जाए, जागीर को। अमृतसर 22 नवंबर, यूएनआई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPCA की सरबराह बीबी जागीर कौर ने सिख बरादरी के खिलाफ बयान देने पर अदाकारा कंगना रनावत की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। SGPC की सदर ने पीर को कहा कि कंगना रनावत जानबूझकर सिखों के खिलाफ काबिल एतराज़ पोस्ट्स कर रही है, जिसके संगीन नताइज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंगना का ज़री क़वानीन को वापस लेने की मजम्मत करते हुए सिखों को दहशतगर्द कहना और 1984 में सिखों के खिलाफ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की कार्रवाई की तारीफ करना उनकी बीमार ज़हनियत को ज़ाहिर करता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा दुख है कि एक अभिनेत्री कंगना रनौत जिन्हें अपनी कमज़ोर बौद्धिक मानसिकता ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਹਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ کہ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। त्रिपुरा तशद्दुद। उम्मत शाह ने टीएमसी अरकान पार्लियामेंट से की मुलाकात, रियासती हुकूमत से रिपोर्ट तलब करने की यकीन दहानी। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के दरमियान हुए तशद्दुद के बाद मुबैना पुलिस बर्बरियत को लेकर टीएमसी अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला उम्मत शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टीएमसी रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी का कहना है कि हमने उन्हें तफसील से सब बताया दिया कि किस तरह लीडरों को गिरफ्तार किया गया और अरकान पार्लियामेंट को पीटा गया। उन्होंने कहा कि उम्मत शाह ने कल त्रिपुरा के वजीर आला से फ़ोन पर बात की थी और रियासत से रिपोर्ट मांगेंगे। आदेश भी है त्रिपुरा का बारे में और जस्टिस चंद्रचूड़ में भी एक तो जजमेंट दिया है। अभी अमित शाह ने बोला है जो हम त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर का साथ कल बात किया है हम, और आज वो उन्होंने बोला आपको सुन के आप लोगों सुन के उधर से रिपोर्ट लेंगे, देखना हम लोग देखेंगे उन्होंने क्या कर रहे हैं। बिग बॉस से मशहूर हुई अदाकारा अर्शी खान दिल्ली में हादसा का शिकार, अस्पताल में भर्ती। मुंबई के अदाकारा और बिग बॉस से मशहूर हुई अर्शी खान मुबैना तौर पर 22 नवंबर को दिल्ली में हादसा का शिकार हो गई। अदाकारा दिल्ली के मालविया नगर में हादसा का शिकार हुई जिसमें वो बाल बाल बच गईं। इस हादसा में अर्शी खान को कुछ मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें राजधानी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है और वो डॉक्टर्स की देखरेख में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्शी खान अपनी मर्सिडीज कार में थीं जिस वक्त ये हादसा पेश आया। वो अपने असिस्टेंट के साथ थीं। जैसे ही कार टकराई, एयरबैग ओपन हो गए जिससे वो संगीन चोटों से बच गईं। हालांकि अदाकारा किसी भी तरह की संगीन चोट से बच गईं, लेकिन सीने में दर्द होने की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।